Welcome to a special episode of The World Today on UWW-TV. I'm Bleran Grachevse. And I'm Vibha Varghese. Today our news stories will be shared in our native languages of Hindi and Albanian. Now here's what's happening around the world. United States ने अब लास्ट शिपमेंट ले लिया है टैरिफ फ्री चाइनीज गुड्स का। अब पूरे देश का बिजनेस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है चाइना के साथ बिजनेस करने में क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन चाइना अभी भी अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है क्योंकि ज़्यादातर कपड़े, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप्स चाइना से ही आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, क्वोट, मुझे लगता है आपको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि हम प्रॉपर्ली काम शुरू कर सके। उन लोगों के रिस्पांस में जो कह रहा है कि यूएस इकोनॉमी की करंट कंडीशन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है। And we'll have more of the world today after a quick break. Pas muajsh negociatash të tenceruar, Shtetet e Bashkuara Amerikës kanë nënshkruar marrëveshje me Kievin për darë fitimin nga shitja e ardhshme e rezervave minerale dhe energjetike të Ukrainës. Qëllimi e marrëveshjes është inkrahore amerikane që të vazhdojnë të investojnë në mbrojtje dhe rindettime e Ukrainës. Si të adresojë shqetësime e Washingtonit për dhimbjet që tashme është dhënë. हांगकांग ने 4 फॉर्मर ओपोजिशन लॉ मेकर्स को रिलीज कर दिया है जो उन दोस्तों में थे जो प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स थे और जिन्हें सिटी के कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंडर जेल किया गया था। इन चारों ने गिल्टी प्ली दी थी और नवंबर में उन्हें हर एक को 4 साल और 2 महीने की सजा सुना गई थी क्योंकि उन पर 2021 में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने वाली आरोप था। ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंडर सबसे बड़ा ट्रायल था। Qeveria kolumbiane thotë se 15 policisë dhe 12 ushtare janë vrarë gjatë 2 javëve të fundit në sulme të sënura. Qeveria ka ofruar një shpërblim për informacion që çon të arrestime e arrestyve në që qëndrojnë pas grupave të armatësura, të cilat titullisht vjalsohen. President Gustavo Petro akuzoi bandën kriminale të klanit të Golfit se ka synuar anëtare të forcave të sigurisë në shnjehje hakmarrje për vrasjen në fundi disa prej udhëheqësve të bandeve të tyre. ऑस्ट्रेलिया के कोल एरिया हंटर वैली और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के फ्रंट लाइन पर है। सिडनी से 3 घंटे की ड्राइव पर इस टाउन को कुछ पावर स्टेशंस और पुराने कोल प्लांट्स तोड़ने पड़ेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी हब्स को स्टैंडर्ड बनाया जा सके। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इस क्लीन एनर्जी प्लान का एक कंट्रोवर्शियल सेंटरपीस बना हुआ है। And we'll have more of the world today after a quick break. Bonsoir à tous. Hola. Hej, hur är läget? مرحبا. Ni hao. Konnichiwa. UWW-TV International Student Association is a student organization brings both international students and national students together to share their cultural experience and beliefs. The ISA also collaborates with other student organizations in UWW-TV. The International Dinner is one of the most unique events that ISA have for every spring semester, which serves all kinds of food from different countries, and it invites students to show their talent on the dinner. So what are you waiting for? Come join the ISA today. We are ISA. Një studim I ri zbulon se bonobos të afërme të afërt të gjatë të njerëzve, kroni kombinime komplekse dhe kuptimi plot të thirrja që në daj kombinive të fjalëve të njerëzve. Studimi I kryuar nga studiuesi ka hetuar sjellje vokalve të bonobëve
të ega në rezervatin komunitar koklopore në Republikën Demokratike të Kongos. Gjeti tregoj se aftësia për të nënduar kuptime komplekse nga njëse më të vogla vokalve ekzistojnë shumë koha përpara si të shfaqej gjuhën njerëzore. Thank you for joining us on this special episode of The World Today. For more updates, check us out at UWW-TV.org. I'm Bleran Grajchevsi. And I'm Vibha Varghese. This has been The World Today on UWW-TV.